Kung mauna, dili na lang magbuhat og maayo kay wala man gihapon ay kapuslanan. Okay man kaayo na igsuon, magbuhat kag maayo. Pero dili na mo ay pamaagi sa kaluwasan, resulta na sa imong pagtuo diha kang Jesus Christ. Kay kung wala kay pagtuo, wala kay pagsalig ni Jesus, dili na siya mubunga og maayo. Mo na resulta igsuon nga imong saligan ng pagkamatarong, imong pagkabuutan, bisan ang dautan makahimo ni ana sa pagminaayo. Like for example, na ay usa ka tulisan, nanulis siya sa laing dapit, pero dito sa ilang dapit, nang hatag sa kwarta. So sa ato pa, niingon ang mga tao, ning conclude ayon siya nga, akin ning tawhana, malangit yun ni kay buutan. Tinawa, mabuhat gyapon na. So dili gyud kasaligan ang maayong buhat diha sa kaluwasan. Kay ang kaluwasan, ang paagi sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo o pagdawat kang Jesus Christ. Okay? God bless.